নমস্কার, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক থেকে আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। ডিমা হাসাও জেলার শিক্ষিত যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান পাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি জেলার সরকারি স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তুলতে পরিষদের সিএম দেবলাল গার্লুসার প্রচেষ্টায় ডিমা হাসাও জেলার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, হাই স্কুল ও এমই স্কুলে হিন্দি, অসমিয়া, বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন বিষয়ের মোট 340 জন নতুন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের নিয়োগ করা হয়। আজ হাফলংয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই নতুন সরকারিভাবে স্থায়ী শিক্ষকদের হাতে নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়। আজকের নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের সিএম দেবলাল গার্লুসা, পরিষদের শিক্ষা দপ্তরের ইএম ধন পাইনন থাউসেন, পরিষদের চেয়ারম্যান মোহিত হোজাই, পরিষদের এমএসসি রূপালী লাংথাসা প্রমুখ। এদিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত পরিষদের সিএম দেবলাল গার্লুসা বলেন, এই জেলা এর আগে অন্য সরকারের দিনে কোনো দিন এইভাবে শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়া হয়নি, আর এতে গিয়ে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি জেলা শিক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়। কিন্তু এরপর আজ এই ধরনের নিয়োগ সম্ভব হয়েছে একমাত্র রাজ্যের হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারও স্বয়ং হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপে। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পরিষদের টিম ডিমা হাসাও জেলা শিক্ষা ব্যবস্থার ঠিক প্রচেষ্টা শিক্ষক নিযুক্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানানোর সাথে তিনি আমাদের এই নিযুক্তির জন্য অনুমোদন জানিয়েছিলেন বলেই আজ আমরা এই কাজে সফল হতে পেরেছি। তবে আজ বলেই নয়, এই গত 3 মাস আগে ওই একইভাবে জেলায় নিম্ন প্রাথমিক ও প্রাথমিক মিলিয়ে প্রায় 800 এর কাছাকাছি ডিমা হাসাও জেলায় শিক্ষক নিযুক্তি হয়েছে, আর প্রক্রিয়ার অনুমোদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দেবলাল এই ঐতিহাসিক নিযুক্তি প্রক্রিয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেবলাল নতুন নিয়োগপত্র গ্রহণ করা শিক্ষকদের নিজ নিজ স্কুলে গিয়ে নিজেদের দায়িত্ব খুব ভালোভাবে পালন করার আহ্বান জানান। এদিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইএম ধন পাইনন থাউসেন ও পরিষদের এমএসসি রূপালী লাংথাসা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপে ও পরিষদের সিএম দেবলাল গার্লুসার প্রচেষ্টায় জেলায় এই ধরনের শিক্ষক নিযুক্তিতে আগামী দিনে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার মানদণ্ড আরও উজ্জ্বল হবে, আর জেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ধরনের নিযুক্তি প্রক্রিয়া জারি রাখা হবে পরিষদের পক্ষ থেকে বলে জানান তারা। হাফলং থেকে মঙ্কু দাসের রিপোর্ট। असम गवर्नमेंट आदरणीय हिमंत विश्व शर्मा जी चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में जो हम लोग डिमा हासाओ में आज 340 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी दोनों का जो टीचर्स रिक्रूटमेंट किया है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट का मदद से ही हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो स्कूल का पोजीशन कंडीशन खास करके एलिमेंट्री एजुकेशन में थोड़ा बहुत खस्ता हाल है, तो इसको सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को ये जो स्टेप लेने को दिया है, इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय में जो एलिमेंट्री एजुकेशन लोअर प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, इसमें हम लोग का एजुकेशन क्वालिटी सुधार में आएगा। और पहले जो हम लोग का जो भी गुणोत्सव का रिजल्ट हो, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग को और भी काम करना ज़रूरत है। इन सब काम आज का जो एक पार्ट है, लेकिन उसको छोड़ के भी और दूसरा और काम भी है। उन सब करने से हम लोग आगे से जो गुणोत्सव का रिजल्ट में जो हम लोग का टॉप से 3 में आने का बदले बॉटम से 3 में आते हैं, तो ये चीज़ हम लोग ज़रूर आगे इसे ओवरकम कर पाएंगे। आगे जो एजुकेशन का जो गवर्नमेंट स्कूल का जो एजुकेशन का ऊपर में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर में जो यहाँ के लोग जो विश्वास उठ गया है, उन सब चीज़ को भी हम लोग ज़रूर विश्वास दिला पाएंगे। आगे गवर्नमेंट स्कूल को भी क्वालिटी एजुकेशन दिला पाएंगे, ऐसे आशा रखता है। डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल जो अभी काम करने जा रहा है बीजेपी सरकार होके, तो इसमें बहुत सक्सेस हो रहा है और आगे भी जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता है डिमा हासाओ का तरफ से कि असम में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी का सरकार आने का बाद में जो डिमा हासाओ का काम हो रहा है, वो बहुत स्पीड से हो रहा है। डिमा हासाओ में एजुकेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम था पहले, असम में भी प्रॉब्लम था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिमा हासाओ में प्रॉब्लम था। तो इसीलिए डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी पहले चीफ मिनिस्टर नहीं बनने का पहले भी
एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा काम किया है, फेड लाया है, उसके बाद में पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी बनाया है। उसके बाद में डिमा हासाओ का लोग भी कोई फेड में कोई अलग अलग में मिला है, कॉन्ट्रेक्चुअल में मिला है, सब कॉन्ट्रेक्चुअल मिलने वाला भी रेगुलर हुआ है। उसके बाद में हम लोग भी अपना काउंसिल भी अपना हिसाब से काम करने का बाद में ऑल आसाम में पहले तो लास्ट पोजीशन में आता रहा, मैट्रिक हो, हायर सेकेंडरी हो, बा यूपीएससी एपीएससी में हो, मेडिकल में हो। लेकिन आज का दिन में आसाम का बीच में एपीएससी में हो, मेडिकल में हो, बा मैट्रिक का हायर सेकेंडरी में भी हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 नहीं है, टॉप 5 में हमेशा हम लोग अभी मिलता है। लेकिन एपीएससी में तो एसटी हिल्स ट्राइबल एरिया में तो नंबर 1 है हम लोग।